বিহাৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ বিজেপিয়ে কাল হৈ পৰিল নেকি খুদ বিজেপি নেতাৰ বাবেই। নীতিশ কুমাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰ কে সিঙে কয়, এনে লোকক ভোট দিয়াতকৈ এচলু পানীত ডুবি মৰাই ভাল। বিহাৰৰ ৰাজনীতিত অপৰাধমূলককৰণ বৃদ্ধি কৰা এই ব্যক্তিসকল কোনো কাৰণতেই জনপ্ৰতিনিধি হ'বলৈ উপযুক্ত নহয়। দুৰ্নীতিৰ ওপৰত মৌনতা অৱলম্বন কৰাটো আমাৰ সংস্কৃতিত নাই। ইয়াৰ পিছতে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিলে বৃহৎ ব্যৱস্থা। দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিলে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰ কে সিঙক। আৰ কে সিঙৰ লগতে অশোক আগৰৱাল আৰু উষা আগৰৱালকো নিলম্বন কৰা হৈছে দলৰ পৰা। এনডিএৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক প্ৰশ্ন কৰাৰ লগতে বিহাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল এই তিনিওগৰাকী নেতৃত্বই। এনডিএ শাসনলৈ পুনৰবাৰ অহাৰ সময়তে এই খবৰে এতিয়া বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। অৱশ্যে বিজেপিৰ পৰা কিয় বহিষ্কাৰ কৰিব নালাগে তাৰ কাৰণ দৰ্শাবলৈ জাননী জাৰি কৰিছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰ কে সিঙে। বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ লগে লগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এক বৃহৎ অনুশাসনমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰ কে সিঙক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰে। দলটোৱে আনুষ্ঠানিক পত্ৰযোগে স্পষ্ট কৰি দিছে যে সিঙৰ বিতৰ্কিত আৰু দলৰ সংগঠনমূলক বক্তব্য অব্যাহত থকাৰ বাবেই এই ব্যৱস্থা প্ৰয়োজনীয়। কেইবাদিনো ধৰি এনডিএৰ নেতৃত্ব প্ৰাৰ্থী বিহাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল আৰ কে সিঙে। তেওঁ কেৱল একাংশ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাই নহয়, ৰাজহুৱা মঞ্চৰ পৰাও জনসাধাৰণক আবেদন জনাই কয় যে এনে লোকক ভোট দিয়াতকৈ এচলু পানীত ডুব যোৱাটোৱেই ভাল। এই বক্তব্যই বিজেপিৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত বহু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে। আটাইতকৈ ডাঙৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় যেতিয়া সিঙে বিহাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰী, জেডিইউ নেতা অনন্ত সিং আৰু আৰজেডিৰ সুৰজ ভান সিঙক মুকলিকৈ হত্যাৰ অভিযুক্ত বুলি উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে বিহাৰৰ ৰাজনীতিক অপৰাধমূলককৰণ বৃদ্ধি কৰা এই ব্যক্তিসকল কোনো কাৰণতে জনপ্ৰতিনিধি হ'বলৈ উপযুক্ত নহয়। লগতে সিঙে নীতিশ কুমাৰৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৬২,০০০ কোটি টকাৰ বিদ্যুৎ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। তেওঁ দাবী কৰে যে আদানী গ্ৰুপৰ সৈতে বিদ্যুৎ ক্ৰয় চুক্তিখন জনসাধাৰণৰ ওপৰত প্ৰবঞ্চনা আৰু ইয়াত বৃহৎ আৰ্থিক অনিয়ম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। তেওঁ অভিযোগ কৰে যে চৰকাৰে আদানী পাৱাৰৰ পৰা প্ৰতি ইউনিটত ৬.৭৫ টকাত বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰিব, য'ত নেকি বৰ্তমান বজাৰৰ হাৰ যথেষ্ট কম। NTPC স্থাপন কৰাৰ কথা আছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ঘোষণা কৰা হৈছিল। এতিয়া প্ৰকল্পটো হঠাতে ব্যক্তিগত হাতত কিয় গতাই দিয়া হয় বুলি প্ৰশ্ন কৰে আৰ কে সিঙে। এই পৰিৱৰ্তন কাৰ স্বাৰ্থত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কোনে লাভৱান হ'ল সেয়া চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিব লাগে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত নথিপত্ৰ শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ কয় যে NTPC মডেলৰ প্ৰতি ইউনিটত ফিক্স চাৰ্জ 2.32 টকা হ'লহেঁতেন, কিন্তু চৰকাৰে 4.16 টকাত অনুমোদন জনাইছে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰতি ইউনিটত 1.84 টকাৰ অতিৰিক্ত বোজা, যাৰ ফলত পিছলৈ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ অনিয়মৰ সৃষ্টি হ'ব। ऊर्जा मंत्री बिहार विजेंद्र यादव ने एक बयान दिया है जिसमें कि उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ओपन बिड किया, उसमें जो मार्केट रेट आया उस पर उन्होंने बिजली खरीदी। यह मूर्खता की निशानी है। कोई भी व्यक्ति किसी बड़े प्रोजेक्ट का बिड करता है तो पहले उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालता है और उस एस्टिमेटेड कॉस्ट के आसपास यानी कि पहले वेरीफाई करता है, पहले जांच करता है कि साहब ये प्रोजेक्ट बनाने में कितना पैसा लगेगा, या रोड बनाने में कितना पैसा लगेगा, पुल बनाने में कितना पैसा लगेगा, या प्लांट बनाने में कितना पैसा लगेगा। और जब बिड करता है तो उसी के आसपास बिड आने पर उसको अवार्ड करता है। अगर ज्यादा आता है तो नहीं अवार्ड करता है। तो उन्होंने विजेंद्र यादव जी बतावे कि क्या उन्होंने एस्टिमेट किया था? मैं बताता, एस्टिमेट जरूर किया था, लेकिन उससे वो कैसे हट गए ये हमको जवाब दे। इस प्लांट को पहले NTPC के द्वारा बनाया जाना था। निर्मला सीतारमण जी ने बजट भाषण में यह कह दिया था कि यह प्लांट भारत सरकार के उपक्रम के द्वारा भारत सरकार बनाएगी, भारत सरकार के उपक्रम के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि NTPC था उसके द्वारा बनाया जाना था। उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि इसमें लागत खर्च आएगा 21,400 करोड़ रुपए, अर्थात 9 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट। तो उसके बाद फिर कैसे ये निर्णय बदल गया ये विजेंद्र यादव जी हमको बता दें। बनाना तो था सरकारी कंपनी से, और सरकारी कंपनी जो सही दाम है उस पर बना देती, तो क्यों बदले आप? किसको लाभ देने के लिए बदले जरा बता दें आप जनता को। किसी निजी कंपनी को लाभ देने के लिए बदले नहीं आप? ये कहते हैं चोरी और सीना जोड़ी। और क्या किस रेट पर दे दिया? हम इसी अपने फेसबुक पर डाल रहे हैं पूरा चार्ट
कि प्लांट बनाने का कितना खर्चा आता है। आप उस चार्ट में देखेंगे कि अगर एफजीडी हटा दे, इसमें एफजीडी नहीं लगेगा तो उसका दाम नहीं लगा, जमीन का दाम नहीं लगा, ये दोनों हटा दें तो प्लांट बनाने का खर्चा आता है 9 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट, यानी कि 21,400 करोड़, जो कि भारत सरकार ने बजट भाषण में कहा, वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा। तो फिर 15 करोड़ कैसे आपने मान लिया कि हाँ इसका कैपिटल कॉस्ट होगा जी? तो ये तो किसी को लाभ, अनुचित लाभ देने के लिए ही ना आपने मांगा। अनुचित लाभ कैसे दे देंगे? घुसखोरी हुआ तभी ना दे रहे हैं। आप ये बताइए कि इसको कभी आपके किसी पदाधिकारी ने बताया नहीं कि कितना कैपिटल कॉस्ट है, कितना फिक्स कॉस्ट होना चाहिए। अब 9 करोड़ प्रति मेगावाट अगर प्लांट बनाने का खर्चा है, जो कि चार्ट मैं इस पर दे रहा हूं फेसबुक पर, तो उससे कितना फिक्स कॉस्ट आएगा उसका भी कैलकुलेशन चार्ट में अपने फेसबुक पर दे रहा हूं। उस 9 करोड़ प्रति मेगावाट का अगर फिक्स कॉस्ट है तो कुल मिलाकर के जो फिक्स्ड चार्ज आएगा वो ₹2.32 आएगा, मात्र ₹2.32। आपने दे दिया ₹4.16, यानी कि ₹1.84 प्रति यूनिट ज्यादा। 1,787 करोड़ यूनिट बनेंगे 2,400 मेगावाट प्लांट से एक साल में, 1,787 करोड़ यूनिट। उसको आप 1.84 यानी ₹1.84 से गुना कर दीजिए, कुल मिलाकर करके 35,000 करोड़ आता है प्रति वर्ष। आप 25 साल में उसको गुना कर दीजिए, तो जितना हमने कहा था घोटाला, उससे भी बड़ा घोटाला है ये। आइए, हमने जो वेरीफाई करके चार्ट दिया है, आप किसी से जांच करा लीजिए। इसका आप उत्तर दीजिए तो क्यों इतने इन्फ्लेटेड रेट पर दे दिया, इसमें कौन कौन शामिल थे। তেওঁ লগতে কয় যে চুৰি আৰু বুকুৰ ঠেলা একেলগে যাব নোৱাৰে, দুৰ্নীতিৰ ওপৰত মৌনতা অৱলম্বন কৰাটো আমাৰ সংস্কৃতিত নাই। साहब चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी। अच्छा, आप ये भी अपने बयान में बोले कि हाँ साहब हम नाराज हैं, ये किसी कारणवश इसीलिए हमने ये उठाया। अरे साहब, हम इस मामले को नहीं उठाए, इस मामले को एक व्हिसल ब्लोअर ने उठाया। व्हिसल ब्लोअर आप समझते हैं, यानी कि जो आदमी, ऐसे आजकल लोग निकल गए हैं कि कहीं गड़बड़ी हो तो उसकी चर्चा करते हैं, पीआईएल करते हैं, लोगों को चिट्ठी लिखते हैं। वैसे ही एक सज्जन जो कि बिजली के मामले में ऐसा व्हिसल ब्लोअर है, हमको चिट्ठी लिखा, हम स्वतः थोड़े उठाए। और हमने तो आपसे पूछा था कि भैया इसका तथ्य बताइए, तो आप बताए क्यों नहीं? नहीं बताए तो आपको ये पब्लिकली प्रश्न करना पड़ रहा है, और पब्लिकली हमने प्रश्न किया, और हम भ्रष्टाचार को तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो आप जानते हैं। तो आप भी अगर इसमें आपका तो दस्तखत होगा ही, तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे हम साहब। ये अगर नहीं जांच होगा तो हम पीआईएल करेंगे, ये आप जान लीजिए। এনডিএৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক প্ৰশ্ন কৰাৰ লগতে বিহাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতেই দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিলে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰ কে সিঙক। আনহাতে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছতেই তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি লিখিছিল যে মই পোৱা চিঠিখনত মই কি দল বিৰোধী কাৰ্য কৰিলোঁ সেয়া স্পষ্ট নহয়। আৰ কে সিঙে চিঠি লিখি সুধিছে, মোৰ কোনটো দলৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যকলাপ আপুনি উল্লেখ কৰা নাই? মই কৈছিলোঁ অপৰাধী বেকগ্ৰাউণ্ডত থকা মানুহক টিকট দিব নালাগে। এয়া দল বিৰোধী নেকি? অপৰাধী পটভূমিৰ মানুহক টিকট দিয়াটো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থত, জনহিতাৰ্থত বা দলীয় স্বাৰ্থত নহয়। এটা দলে কিছুমান মন্ত্ৰীক দুৰ্নীতি আৰু অপৰাধী বুলি অভিযোগ দিলে দলৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰি দিলে। তেওঁ কয় যে এয়া দল বিৰোধী কাৰ্য নহয়। এনে লাগিছে যেন অপৰাধী পটভূমি আৰু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মোৰ মন্তব্য কিছুমান মানুহৰ মাজত জড়িত হৈ আছে। মোৰ ত্যাগপত্ৰ দললৈ পঠিয়াইছোঁ। মুঠতে নিৰ্বাচনী জয়ৰ উল্লাসৰ মাজতে এই খবৰে এতিয়া বিহাৰৰ ৰাজনীতিত নতুন এক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে। News Desk Report, Northeast Now.